بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر سیکھیے آسان طریقے سے۔ اس میں ہم ظن والا فعل لیں گے جو قرآن میں تقریباً 70 بار آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ظن لیں، ایک بار صحت مند افعال اور کمزور افعال کو ریپیٹ کر لیں تاکہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ تو صحت مند افعال ہیں، جواب دیجئے۔ قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب اس لیے سن لو، سمع۔ اور کمزور افعال جو ہم نے 6 افعال سیکھے ہیں اس کا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وَهَبَ وَعَدَ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زاد، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، علم۔ اور پچھلے ہم نے کلاس میں امرا بھی سیکھا تھا، یعنی جس میں حمزہ آتا ہے اور حمزہ بھی کبھی کبھی کمزور فعل کی طرح کام کرتے ہیں، امرا یأمر مر۔ اب ہم ایسے افعال سیکھیں گے جس میں 2 حروف یکساں ہوں، جس کے مادے کے 2 حروف یکساں ہوں، حروف بار بار آتے ہیں، اس سے ظن یا ضل، ظنانا ظن، ضلالا ضل، تو نون نون لام لام۔ تو اس میں بھی پورا ٹیبل فعلہ ہی کی طرح ہوگا، بس تھوڑی سی تبدیلی ہوگی جیسا ہم بتائیں گے آپ کو۔ تو ظن یعنی اس نے گمان کیا، ظن اس نے گمان کیا۔ دوسرا معنی یقین کیا بھی ہے جو آپ آگے سیکھیں گے۔ بہرحال ظن اس نے گمان کیا، تو پلورل کیا ہوگا؟ ظنو، ان سب نے گمان کیا۔ یہ ہونا چاہیے تھا ظنتا، ظنتا۔ اب ظنتا عربک میں دو لیٹرز جو ہے نا سائلنٹ نہیں آتے، ڈبل سائلنس نہیں آتا، ظنتا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس کو کھول دیا جاتا ہے ظننتا۔ تو جب بھی ڈبل سائلنس کی پاسبلٹی ہو، 2 لیٹر سائلنٹ ہو جائیں تو اس کو کھول دیا جاتا ہے، بس اتنا ہی رول ہے۔ ظننتا، ظننتو، ظننتم، ظننا، دیٹس اٹ۔ تو میرے بعد دہرائیے، ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ۔ ظن اس نے گمان کیا، ظنو ان سب نے گمان کیا، ظننتا آپ نے گمان کیا، ظننتو میں نے گمان کیا، ظننتم آپ سب نے گمان کیا، ظننا ہم سب نے گمان کیا۔ میرے بعد 2 بار، ظن ظنو ظن ظنو ظن ظنو ظننتا ظننتو ظننت ظننتو ظننت ظننتو ظننتم ظننا ظننتم ظننا ظننتم ظننا۔ میرے ساتھ بسم اللہ۔ ظن ظنو ظننتا ظننتو ظننتم ظننا، پھر سے ظن ظنو ظننتا ظننتو ظننتم ظننا۔ ماشاءاللہ، علم۔ اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال۔ دیکھیے عربی بول چال بار بار ہم لے رہے ہیں تاکہ یہ افعال جو ہے اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائیں، ورنہ یہ تو فعلہ ہی کا ٹیبل ہے۔ تو ہاں میں بات کیجیے، یعنی اس نے، ہم سب نے اچھا گمان کیا، ٹھیک ہے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو جو میں پوچھوں گا حل ظن، کیا اس نے گمان کیا؟ تو آپ کہیں گے نعم ظن، حل ظنو، نعم ظنو۔ جواب دیجئے، حل ظن، نعم ظن، حل ظنو، نعم ظنو، پھر سے حل ظن، نعم ظن، حل ظنو، نعم ظنو۔ علم۔ اب آپ کی ہماری بات تاتو تمنا، ظننتا ظننتو ظننتم ظننا۔ تو جواب دیجئے، حل ظننتا، نعم ظننت، حل ظننتم، نعم ظننا۔ کیا تم نے گمان کیا؟ ہاں ہم نے گمان کیا۔ پھر سے حل ظننتا، نعم ظننت، حل ظننتم، نعم ظننا۔ علم۔ اوکے، جیسا ہم نے کہا اچھا گمان رکھنا چاہیے، تو ہم پوچھ رہے ہیں حل ظن خیرن، تو سب کے ساتھ ہم خیرن خیرن جڑا رہے ہیں، تو آپ بولیں گے نعم ظن خیرن، ہاں اس نے گمان کیا اچھا۔ جواب دیجئے، حل ظن خیرن، نعم ظن خیرن، حل ظنوا خیرن، نعم ظنوا خیرن۔ علم۔ اب آپ کی ہماری باری، کیا آپ نے اچھا گمان کیا؟ حل ظننت خیرن، آپ کہیں گے نعم ظننت خیرن۔ اسی طرح حل ظننتم خیرن، نعم ظننا خیرن۔
जवाब दीजिए हल ज़ननता खैरन, نعم ظننت خيرا हल ज़ननतुम खैरन, نعم ظننا خيرا फिर से हल ज़ननता खैरन, نعم ظننت خيرا हल ظननतुम खैरन, نعم ظننا خيرا अल्लिम। अब हम लेते हैं फेले मुजारे ज़न्ना का। देखिए ज़न्ना ज़नीना तो नहीं है, तो समीआ के पैटर्न पर नहीं होगा। तो अब रहते हैं 3, फतहा यफ्तहु नसरा यंसुरु दरबा यदरिबु। तो कैसे होगा ये? या तो बनेगा ज़न्ना या ज़न्नु, जैसे फतहा यफ्तहु है, या फिर ज़न्ना या ज़ुन्नु जैसे नसरा यंसुरु है, या फिर ज़न्ना या ज़िन्नु जैसे दरबा यदरिबु है। अरबों ने यज़ुन्नु लिया, यज़ुन्नु बोलने भी आसान लगता है, तो ये हो गया ज़न्ना यज़ुन्नु। यज़ुन्नु वो गुमान करता है, यज़नुनु के बजाय यज़ुन्नु, मैंने उसको कंपैक्ट कर दिया उन्होंने। यज़ुन्नु वो गुमान करता है, ये चाबी आ गई तो सब आगे समझिए, यज़ुन्नुना तज़ुन्नु अज़ुन्नु तज़ुन्नुना नज़ुन्नु, या ता आ ता ना। तो तर्जुमा कीजिए एक्शन के साथ, यज़ुन्नु वो गुमान करता है, यज़ुन्नुना वो सब गुमान करते हैं, तज़ुन्नु आप गुमान करते हैं, अज़ुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तज़ुन्नुना आप सब गुमान करते हैं, नज़ुन्नु। हम सब गुमान करते हैं। मेरे बाद 2 बार, यज़ुन्नु यज़ुन्नुना यज़ुन्नु यज़ुन्नुना यज़ुन्नु यज़ुन्नुना तज़ुन्नु अज़ुन्नु तज़ुन्नु अज़ुन्नु तज़ुन्नु अज़ुन्नु तज़ुन्नुना नज़ुन्नु। तज़ुन्नुना नज़ुन्नु तज़ुन्नुना नज़ुन्नु। चलिए मेरे साथ, यज़ुन्नु यज़ुन्नुना तज़ुन्नु अज़ुन्नु तज़ुन्नुना नज़ुन्नु। फिर से, यज़ुन्नु यज़ुन्नुना तज़ुन्नु अज़ुन्नु तज़ुन्नुना नज़ुन्नु। माशाअल्लाह, अल्लिम। चलिए अरबी बोलचाल, हल यज़ुन्नु, क्या वो गुमान करता है इन्हें? अच्छा, तो आप कहेंगे नाम यज़ुन्नु, हल यज़ुन्नुना, नाम यज़ुन्नुना। जवाब दीजिए, हल यज़ुन्नु, नाम यज़ुन्नु, हल यज़ुन्नुना, नाम यज़ुन्नुना, फिर से हल यज़ुन्नु, नाम यज़ुन्नु, हल यज़ुन्नुना, नाम यज़ुन्नुना। अल्लिम। चलिए आपकी हमारी बात, ता ताना, मुजारे में ता ताना, माजी में तातू तुमना, राइट। तो हल तज़ुन्नु, क्या आप गुमान करते हैं? आप कहेंगे नाम अज़ुन्नु, हल तज़ुन्नुना, नाम नज़ुन्नु। जवाब दीजिए, हल तज़ुन्नु, नाम अज़ुन्नु, हल तज़ुन्नुना, नाम नज़ुन्नु, फिर से हल तज़ुन्नु, नाम अज़ुन्नु, हल तज़ुन्नुना, नाम नज़ुन्नु। अल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह। अम्र बनाना हो तो क्या करना है हमको? सेम फार्मूला, वन्ना माजी है, उसने गुमान किया, यज़ुन्नु वो गुमान करता है, यज़ुन्नु फेले मुजारे को लीजिए, या को हटाइए और आखिरी हर्फ को साकिन कीजिए, तो क्या बचा आपके पास? ज़ुन। लेकिन हमने बताया आपको अरबी में डबल 2 हरूफ साइलेंट नहीं आते, 2 हरूफ एक साथ सुकून नहीं आता। यहाँ नून नून, वन या ज़ुन नहीं हो सकता। तो क्या किया उन्होंने? उसको हटाने के लिए उस पर आखिरी में जबर डाल दिया, यानी डबल साइलेंस को हटाने के लिए ज़ुन्ना, गुमान कर। प्लूरल ज़ुन्नो, ला तज़ुन्ना ला तज़ुन्नु, गुमान कर गुमान करो, मत गुमान कर मत गुमान करो। तर्जुमा कीजिए, ज़ुन्ना गुमान कर, ज़ुन्नु गुमान करो, ला तज़ुन्ना मत गुमान कर, ला तज़ुन्नु मत गुमान करो। मेरे बाद 2 बार, ज़ुन्ना ज़ुन्नु ज़ुन्ना ज़ुन्नु, ज़ुन्ना ज़ुन्नु, ला तज़ुन्ना ला तज़ुन्नु, ला तज़ुन्ना ला तज़ुन्नु, ला तज़ुन्ना ला तज़ुन्नु। मेरे साथ, ज़ुन्ना ज़ुन्नु ला तज़ुन्ना ला तज़ुन्नु, फिर से ज़ुन्ना ज़ुन्नु ला तज़ुन्ना ला तज़ुन्नु। अल्लिम। ओके, अच्छा गुमान रखिए, वही कह रहे हैं ज़ुन्ना, अरबी बोलचाल में ज़ुन्ना गुमान कर, यानी अच्छा। तो आप बोलेंगे अज़ुन्नु, ज़ुन्नु गुमान करो, तो आप बोलेंगे नज़ुन्नु। चलिए जवाब दीजिए, ज़ुन्ना अज़ुन्नु, ज़ुन्नु, नज़ुन्नु, फिर से ज़ुन्ना अज़ुन्नु, ज़ुन्नु, नज़ुन्नु। अल्लिम।
ماشاء اللہ الحمدللہ. اب لیتے ہیں ہم فاعل مفعول فعل. تو ظن سے ظان مظنون ظن. دیکھیے ہم آخر میں حرف نہیں دے رہے اس لیے کہ فاعل ہم کہتے ہیں فاعل فاعلا فاعلین فاعلا نہیں کہتے کیونکہ کچھ بھی آ سکتا ہے جملے کے حساب سے. اس لیے ظان ہو سکتا ہے وہ ظانن ظانن ظانین ظاننا کچھ بھی آ سکتا ہے. تو یہاں دو سائلنٹ نہیں ہیں, ہم آخر میں رک رہے ہیں. تو ظان گمان کرنے والا, مظنون جس کا گمان کیا گیا, ون گمان کرنا. ترجمہ کیجئے ظان گمان کرنے والا, مظنون جس کا گمان کیا گیا, ون گمان کرنا. میرے بعد دو بار ظان مظنون ون. ظان مظنون ظن, ظان مظنون ظن. علم. چلیے الحمدللہ. اب بچے دو صیغے ہوا ظن, جیسے ہوا فعل ہی فعلت, ہوا یفعل ہی تفعل, سیم فارمولا. ہوا ظن ہی ظنت, اس عورت نے گمان کیا. ہوا یظن ہی تظن, وہ گمان کرتی ہے. پھر سے جواب دیجئے. ہوا ظن ہی ظنت, ہوا یظن ہی تظن. علم. الحمدللہ. تو اب ہو گیا ہمارے پاس پورا ٹیبل ریڈی. تو میرے ساتھ پڑھیے بسم اللہ. ظن ظنوا ظننت ظننت ظننتم ظننا يظن يظنون تظن أظن تظنون نظن ظن ظنوا لا تظن لا تظنوا ظان مظنون ظن. اور آخری دو ظنت تظن. علم. تو آپ نے دیکھا جو دو حروف یکساں ہوں جن افعال میں, تو اس میں بس ایک ہی چیز یاد رکھنا ہے کہ وہ آسانی کے لیے کھل جاتے ہیں. جیسے ظن ظنوا ظننتا, ظننتا نہیں بولیں گے ظننتا. تو جہاں ضرورت پڑی کھل جاتے ہیں, بس اور کچھ نہیں. تو میرے بعد دہرائیے 6 چابیوں کو. ظن یظن ظن, ظن یظن ظن, ظان مظنون ظن, ظان مظنون ظن. میرے ساتھ پڑھیے. ظن یظن ظن, ظان مظنون ظن. علم. الحمدللہ. تو سبق میں دیا گیا ظن کا ٹیبل اچھا یاد کیجئے اور سوالوں کے جوابات دیجئے. عربی بنائیے بعض کی, بعض کا ترجمہ کیجئے, عربی میں جواب دیجئے. اور ظن ہی کی طرح رد یعنی اس نے واپس کیا, اس نے لوٹایا, اس کا پورا ٹیبل کیجئے. ٹھیک ہے. تو میرے بات دہرائیے, میں آپ کو صرف 6 چابیاں سکھاتا ہوں. رد یرد رد, رد یرد رد, راد مردود رد, راد مردود رد. ٹھیک ہے. تو ظن یظن یا کاٹتے ہیں ظن ہوگا, رد یرد یا کاٹیں گے تو رد ہوگا. ظن یظن ظن, رد یرد رد. آلرائٹ, ٹیچر بنیے. بہترین سیکھنے کا طریقہ وہ سکھانا ہے. پی پی ٹیز ڈاؤن لوڈ کیجئے, ویڈیو دیکھ کر پریکٹس کیجئے اور پڑھانا سکھائیے. اور کورس پڑھنے کے لیے پرسنل میں کہوں گا اگر آپ سے کنٹینیوٹی نہ ہوتی ہو تو ایک ٹیچر کو لے لیجئے آن لائن کو, یا ٹیچر ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی آپ کو پرسنلائز ٹیچر ٹریننگ ملے گی انشاءاللہ ویب سائٹ پر. اور ایک اور آپشن ہے جو میں بہت انکریج کروں گا, اگر آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے, آپ ویک محسوس کر رہے ہو, تو دوستوں کو جمع کیجئے, ویڈیو لگائیے, ویڈیو چلائیے, جہاں میں علم کہوں پاؤز کریے اور پریکٹس کیجئے. جیسے یہ لوگ میرے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں ویسی پریکٹس کیجئے ویڈیو چلتے ہوئے, اور جہاں میں علم کروں پاؤز کیجئے اور آپس میں پریکٹس کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, یاد کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses.
We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum